Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette d'haricots blancs en 15 minutes, très facile, trop bonne et surtout économique, sans viande. Elle est bien assaisonnée, elle est issue de la cuisine tunisienne. اليوم راح نوجد معاكم حباباتي une recette تاع لوبيا بيضاء اللي تكون اقتصاديه سهله سريعه طيب لنا في 15 دقيقه وسورتو اقتصاديه بلا لحم بلا والو وتجي بزاف بنينه ونديري فيها اللحم كيما تاع المطاعم. Premièrement, pour les ingrédients, on aura besoin de 250 g d'haricots blancs trempés la veille ou trempés à l'avance et réservés au congélateur. Voilà, comme vous voyez, on peut utiliser n'importe quelle sorte d'haricots blancs, petits, grands, moyens, ce que vous voulez. Une petite carotte coupée en demi-rondelles, un grand oignon coupé en petits dés ou bien émincé, 2 gousses d'ail finement hachées, une petite cuillère à café de sel, un peu de persil, environ une cuillère à café de persil finement haché ou de coriandre, et la pointe d'une cuillère à café d'harissa. Et là, on a une petite pincée de cumin, qui est facultatif selon les goûts, une demi-cuillère à café de poivre blanc, une bonne cuillère à café de paprika, doux ou piquant selon les goûts. Pour moi, c'est doux. Et une cuillère à café de ras al-hanout, qui est un mélange d'épices qu'on retrouve pratiquement dans tous les commerces, des épices spéciales couscous, spéciales tagine. Et j'aurai besoin aussi d'un petit verre de 120 ml de sauce tomate, une sauce tomate préparée qu'on peut remplacer par une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate et bien sûr 2 cuillères à soupe d'huile végétale de votre choix et de l'eau tiède. Et une cocotte minute surtout, c'est le plus important. لهاد الوصفة نسحقو 250 غرام اللي هي نص رطل تاع لوبيا بيضة مشمخة، حبة زرودية مقطعة اون ديمي رونديل، نسحقو كاس صغير تاع لاصوص طوماط اللي تكون طايبه كيما نقدروا نعوضوها بمغرف كبيره تاع طوماطيش تاع بطاطا طوماط كونسونطري، كل واحد واش عنده في الدار. عندي قرصه تاع الكمون على حسب الاذواق، نص مغرف صغيره تاع فلفل بيض ولا كحل كيف مغرف صغيره معمره تاع راس الحانوت اللي هي بهارات مشكله، ومغرفه صغيره تاعنا معمره تاع تحميره بابريكا تكون حاره ولا حلوه كيما تحبوا. هنا عندي 2 فصوص ثوم مرحيين، عندي غير شويه هريسه على حسب الاذواق، اللي ما يحبهاش ما يديرش، مغرف صغيره معمره تاع ملح وشويه معدنوس نقدروا نعوضوه بالكزبر كيما تحبوا اللي كاين في الدار. بيان سور حبه بصل كبيره تكون مقطعه صغير، 2 مغارف تاع زيت والماء يكون دافي وبيان سور كوكوطه. Dans ma cocotte minute, je commence par mettre mes haricots blancs directement à sec dans la cocotte. J'ajoute tous mes ingrédients. Je peux commencer par n'importe quel ingrédient que je veux, peu importe. J'ai mis les oignons, les carottes, mes épices, l'ail, l'harissa, le persil, le sel, mes 2 cuillères à soupe d'huile. كيما راكم تشوفوا اني درت اللوبيا تاعي، زدت عليها البصل، الثوم، المعدنوس، زروديه وهذوك لي زيبيس، هذوك كاع التوابل والملح. J'ajoute ma sauce tomate qu'on peut remplacer par une cuillère à soupe de tomate concentrée. نزيد لا صوص طوماط تاعي اللي نقدر نعوضها مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. كيما شفتوا راني زدت 2 مغارف تاع زيت. Maintenant, je couvre avec mon eau tiède, juste l'eau tiède du robinet, comme on peut chauffer à la casserole, peu importe. Là, j'ai mis un demi-litre, je vois que ça suffit pas, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, j'ajoute de l'eau jusqu'à ce que je couvre bien mes haricots. Voilà, mes haricots sont bien couverts. راني زدت هذاك النص تاع لتر تاع الماء وزدت عليه شويه ما كان حتى حساب. ليسونسيال اللوبيا تاعي تتغطى كيما راكم تشوفوا، هي جايه راهي تسبح في الماء، جست تغطى اللوبيا تاعي وهذاك البصل وكامل سي بون. نقدروا نزيدوا الوصفه هذه مرسو تاع الدجاج.
comme الدجاج واللوبيا يطيبوا سوا في la cocotte. Je peux ajouter un morceau de poulet pour cette recette. Pour les gens qui veulent mettre un goût de viande, on peut mettre un cube de bouillon, ce qui est nocif pour la santé, mais ça reste une question de goût. On peut ajouter un morceau de poulet, un morceau de blanc, un pilon, ou ce que vous voulez. Parce que le poulet cuit en même temps que les haricots blancs dans la cocotte. Ils ont en même temps de cuisson. Environ 12 à 15 minutes selon les cocottes. Là, je ferme ma cocotte et je mets sur un feu moyen. Dès que la cocotte commence à siffler, dès qu'elle commence à bouger, je compte 15 minutes. Selon les cocottes. Il y a des cocottes qui prennent plus de temps. Moi, pour ma cocotte, j'ai une bonne cocotte. Ça prend exactement 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tout est prêt. Si votre cocotte est un peu lente dans la cuisson, en bout de 15 minutes, vous ouvrez. Si elle est sèche, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Sinon, vous laissez continuer la cuisson. بالنسبة لهذه الكيفية انا نغلق لا كوكو تاعي ونديرها فوق النار 15 دقيقه سوا 15 دقيقه طيب لي. نقدروا نديروا فيها مورسو تاع الدجاج يطيب سوا مع اللوبيا. اللي عندها الكوكوطه تاعها طول في طياب تحسب هذيك 15 مينوت هذيك 15 دقيقه ما تصفى لها الكوكوطه تحل الكوكوطه تاعها. الا شفتها طابت اللهم بارك، الا شفتها ما طابتش تردها فوق النار. بيان سور الا شفتها ناشفه تقدر تزيد لها شويه ما. Voilà, au bout de 15 minutes de cuisson, j'ai ouvert ma cocotte. Comme vous voyez, mes haricots blancs sont cuits, bien gonflés. Mes carottes sont fondantes et surtout ma sauce est épaisse. Hop, je m'éloigne pour la vapeur. Hop, comme vous le voyez, la sauce est vraiment épaisse. Comme je vous ai déjà dit, l'harissa reste facultative. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai prévu une casserole d'eau chaude à côté en cas où j'aurais besoin de mouillement, parce que parfois on tombe sur des haricots blancs difficiles à cuire. Mais heureusement, j'ai pas ajouté d'eau parce que mes haricots sont déjà cuits au bout de 15 minutes. هاي الكلوبيا بيضه تاعي مور 15 دقيقه تاع طياب في لا كوكوت. هاي طابت مليح، هاي ليك طايبه زبده. لي كاروتين طابو. لاصوص كيما راكم تشوفوا راهي ثقيله، راهي حمراء ثقيله تشهي، بلا لحم بلا والو، بلا تكسر الراس، بلا قليان. فريمون فيت في اي بيان في. راني وجدت قدامي كاسرونه تاع ماء سخون، قلت اون سي جامي باسكو ساعات نطيحو في اللوبيا اللي ما طيبش مليح. لوبيا واعره ميمسي نشمخوها نديرو لا لوفير نديرو اللي حبينا بصح ما طيبلناش. دونك كنطفو عليها او بو دو 15 مينوت. الا كانت هذيك اللوبيا ما طيبش مليح نزيدو شويه ما ونطيبوها. بصح انا الحمد لله لا مارك اللي مولفه نشريها ما خيبتنيش، طابت لي او بو دو 15 مينوت. Voilà nos haricots blancs dressés dans l'assiette prêts. Ils ont refroidi un petit peu, comme vous voyez. La sauce est épaisse, comme vous le constatez. Elle est vraiment épaisse. J'ai pas utilisé de viande, ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai pas fait revenir ni mes oignons ni rien du tout. J'ai tout fait cuire directement en démarrage à froid et ça m'a donné un très bon cassouli ou ragoût, chacun comment qu'il l'appelle, ou un tagine d'haricots blancs tout court. C'est vraiment trop bon, n'hésitez pas à l'essayer. Cette recette est dédiée à ma chère Lily, une abonnée qui m'a demandé une recette d'haricots blancs vite fait bien fait, que je salue. Moi je vais vous dire à très bientôt dans de nouvelles recettes. Merci. اللوبيا تاعنا راهي حاضرة في صحن التقديم. كيما راكم تشوفوا راهي بردت شوية. لاصوص راهي فريمون خاطر الله يبارك كيما اللي ناكلوها برا في المطاعم. راهي بلا لحوم بلا مرق بلا المرق الجامبو ولا كاش نعيطولو كل واحد كاش يسميه، بلا حتى حاجه فريمون محضره بطريقه طبيعيه ناتورال ما فيها حتى مواد حافظه. لاصوص طوماط تاع الدار كلش تاع الدار فيت في بيان في فريمون بزاف بنينه تولي ما تخطاكمش في الكوزينه تاعكم. راني حطيتها مع شويه مطلوع اون بيتيت سالاد اللي كاين تقدروا تاكلوها غير وحدها، تقدروا ديروا لها الهريسه زيت الزيتون الكمون مع الاخر كل واحد واش يحب. انا درت عليها غير شويه معدنوس. نقول لكم شهيه طيبه، نتمنى الوصفه تاعي تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد كل مره مع وصفات الاقتصاديه السريعه والناجحه 100%. تهلاو في روحتكم، سلام.